Sa'yo kayo kuno kay... Wala pa si ma'am? Kapit na. Unahan na si mama. Pre Gaspar, absent pre Gaspar, o si Kuano, pre Berra. Abs. Saan, itong dua. Sige itong aming wit. O gani, nanas ma'am pre, o nagpaingon pre. Lupahan. Papan. Medyo gwapa bitaw si ma'am, no? Ano, o sa plano ni mo? Gusto ko muli, ano? Manguyab kang ma'am. Medyo bawal ba yan, pre? Ay, testingin lang, ingon. Ma'am, good morning, Ay, ma'am. ma'am. Yes, good morning, class. Ma'am, hindi ko mawag si ma'am. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Limtano na kinis pre tuting, ma'am. Wali ka kabalo, pre. Bawal ba yung manguyab ang estudyante sa maestra? Ano mo, pre? Bawal, eh. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Nawa, nasuko Pangalawa,